So guys, magpa-parking kami ulit ni sir ng reverse parking dito sa tabi ng Toyota. So unang step, atong taillight na side mirror namin, tututok namin sa taillight niya. Diagonal yan. Okay, tapos full left. Ayan, full left na. Full left sir. Ayan. Full left. And then first gear. Okay, go forward. Okay, so habang umaandar, kailangan makita ni sir yung taillight na yan dito sa likod ng bintana. Kita na. Kita na sir. O, todo kanan. Reverse. Tapos dito ka nang titingin sir, side mirror sa kanan. Atras. Makikita mo kung gaano kakalapit sa Toyota. Sige. Ayan na, kita na, di ba? Okay, pasok na pa sir. Hop, ayan, pantay na, di ba? So makita nyo guys, ayan, pantay na yung space nila. Diretso gulong, tapos continue sa pag-atras. Tututok mo yung side mirror niya dun sa handle ng Toyota. Bitaw. Ito tingin ha. Side mirror, doon tingin, doon itututok sa handle. Okay, go. Atras. Clutch in and brake. Okay na. Neutral. Handbrake. Yun. Okay na sir. Okay na. Kayang-kaya na. Ah, Okay. sa ano, sa LTO.